Hello family members kan so moram ra apne kam so manu bhal ba thakon hope kura ase moi bi ekdam bhal ba ase so moram ra aro apne kan opor de aro nutun ekdam important laga video moi ani dia ase skip nuguri na last tak saise gole apne kan de bhal ba bujibo idu video hoile do nutun manu ra youtube khulubo goina thaka manu khan garne be ekdam important aro pusa ek pa bi receive nugura manu kun manu ra youtube khulina ase tai garne be ekdam important ekta hole ase moi hotai moi laga ki gobo number do moi la number description debi di aro moi screen debi naga apne kan opor de thali di pc jun enaga hudise apni number dia garne pc thanks te kuigena moi ge naga phone guri gena nohile do kinaga guru gena youtube line de moi ge pc jun naga brothers sisters kan na hutala ase idu garne apne kan opor de ekdam important moi ani dia ase firstly hotai din mahande view moi yate dekhai debo আজি দিন ইনি suppose 20,000 view moi mahande screen de dekhai ase hoile bi evening side te 17,000 18,000 nami jabo aro watch time mahande 700 noile 800 pongji jabo idu bi 500 600 te nami jai 1000 pongja manu khan labi nami jabo aro ini 1000 pongja manu khan labi nami jabo screen de nama laga ase idu do ki ase gole do mahande lifetime goina ekta thakabo de 28 days na 7 days no 1 week 2 week ena pabo idu major de holibi lifetime de mahan jai dena saise gole do so pai jabo nijor ba youtube khola bra aji tak kiman ase idu subscriber kan bi aro watch time view ban bi mahan de so pai jabo de nami thaki idu garne koi dia ase nama garne kile nami sina goina bi season enaga hudi thaka garne idu sitting de khalti hobra enaga nami ja ase na ki hobra nami ja ase goina bi season enaga hudi thaka garne amne kan opor de bisi important video ekta ase idu bra lifetime de jai gena saise gole do bai jabo goina amne kan opor de koi dia ase aro main du ki ase gole do pusa earn guru le garne recommendation goigena tide do youtube company bra youtube dimra mahande recommendation goigena ekta dite edu recommendation dia video de ase gole do manu bi si jon bra sage inaga recommendation di edu recommendation dia laga video de hole do watch time bi bisi hobo aro view bi bisi hobo edu obode pusa phan bi olap earning phal ba hobole ase aro ekta monetize kina guru bogole do man 4000 watch time idu bongjo lage aro 1000 subscriber bongjo lage idu bichi de mahande monetize apply guru le gane pai jai de apply guina pai jabo 4000 watch time in then 1000 subscriber close hoise par hui jaise gole do monetize guina apply guina ekta babo apply gurise gole do ini dollar laga sign enaga ahai jabole ase edu garne first edu complete kurule try gurubi edu bichide mahan google adsense guigina edu mahan apply gurubo edu bichide google adsense pen ahai jaise gole do ami kan monetize kurule paru gina amne kan opode edu bi koi dia ase aro video ki bra edit kuri kundu apps use kuri gina amne kan dai goi thake moi alag alag experience opode ase moi ba use kura hole do moi experience pa do in short apps ra moi idu tade rai moi video kan banai idu garne ini kuno ba manu kan kundu apps use kru na goina enaga khan kuri thake idu garne moi goi dia ase in short use kuri lobi aro camera opor de kuno ba manu do idu alag apps na enaga khan download kuri gina idu video khan banawle garne enaga lui thake holibi alag apps kan download kuri gina ina video khan lo alap to nijola view camera na edu nijola phone de ba camera bai loile pi si bhala ase moi bhapna sabte do moi experience hoy sabte gwa ase de family members kan edu garne amne kan bi bisi confusion nuguri gina naga guri dagbe aro view kan aro any watch time kan nami jage bi aro bisi mundok nuguri lifetime de pai jabole ase edu de screen de dekhala ase man recommendation dia laga video khani hotai thakise gole de edu de ini asti edu do nama bi na namina uti thakibo mahan laga kida video high hoa bichira aro tuita dinda video de sa low hoi jai gole do ini watch time aro view do nami jai edu garne koi dia la ase aro moi busung din de bi guise apna kan opode youtuber kan earning hoa laga ene kina hoile earn guri aro kina bonaw lage edu kan moi apna kan opode koi dise ida phone bra busa earn guru le laga bi ekta ase
একটা নহয় বেছি তারকা বেছি আছে রাস্তা বেছি আছে ফেসবুক পেজ কইনা বি আছে ফেসবুক পেজ মই বি খুলি না আছে দে মই আপনার ওপরে বি দেখাই দিব ফেসবুক পেজ বি আছে তাতে বি আপনার যাইনা ফলো করে দিবি ইদার ফেসবুক পেজ লাবারে আর্ন হওয়া নাই ফেসবুক পেজ তে বি আর্ন হবলে আছে দে বুঝা দো আৰু ইনষ্টা দেবি আৰ্ন হৈ যায় ইনষ্টা দে ফলোৱাৰ্ছ খান বেছি হৈছে নিজৰ ভিডিঅ' খান ভাল আপলোড কৰি ৰাখিছিল ইনষ্টা দেবি পইচা আহাবলৈ আছে মই এইটো প্ৰুফটো নাই দে হ'লে বি মইলা ছাতি খানটো প্ৰুফ লগা কথা কৈ থাকে তাখানটো খাই আছে মইলা ছাতি খান বি এইটো কাৰণে আগুকাত বি খাই কিনে আছে তো ফেচবুক লা ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্ট ছেকেণ্ড পে'মেণ্ট নাগিয়ান মান দেখি থাকে আগুকাত বি এনেকুৱা পইচাটো খাই আছে এইটো কাৰণে ফেচবুক পেজ বি খুলিবলৈ ট্ৰাই কৰিবি আৰু ফেচবুক পেজ কিনা খুলি মাহান ইউটিউবতে চাব লাগে ইনা কিনা খুলিব লাগে না এইটো খান বি চাব পাৰে আৰু নাকা মানুহ শুনিবি গৈ না তাই বি আপলোড কৰি না আছে দেই তাইলা নাকা মানুহ শুনিবি এইটো মানুহলা ইউটিউব চেনেল দেবি যাই কিনা ছাবস্ক্ৰাইব বি কৰি দিবি আৰু তাইলা ইউটিউব চেনেল দেবি যাই কিনা খুলিব এইটো খান বি আপলোড কৰি না আছে এভৰি ডিটেইল তাই এইটো কাৰণে তাতে বি যাই কিনা আপুনি খান চাব পাৰে আৰু মেইন একটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব মন হয় ব্ৰাদাৰ্ছ চিষ্টাৰ্ছ খান আপুনি খান ইউটিউব চেনেল খুলি কিনা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ খান উঠি নহ'লে তো ভিউ খান উঠি কিনা কালা তাৰিকা বনাব লাগে না এইটো চাই কিনা কমাবি ৰাতি দে মই ক'বলৈ মন হয় কিলে গ'লেতো তাতে বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাই যায় ইউটিউবতে কিনা টাইপতে বনাব লাগে কিনা টাইপতে কথা কৰিব লাগে না এইটো ভাল বা এইটো ভিডিঅ' খান এডিট কৰা আৰু থাম্বনেইল খান বনা তাতে চাই ল'বি আৰু কোনোবা মানুহ itu dollar sign na monetize kura bisi de dollar sign yellow color da aise gole de yellow color sign de pusa ek toka bin au de green color thakabo lage mahan de yellow color sign thakise gole de tade pusa ek toka bi earn hobo itu karone green color hobo lage aro thumbnail bi ekdam mane naked ki khan laga ne thalobo lage manula holibi aro youtube guideline de ase ইউটিউব গাইডলাইন দেখি না আছে বলে তো এনে তাতে মহান বুঢ়িছে বলে জানিব এইটো নেকেট নহ'লে তো মানুহকে হাৰ্ম হোৱা লগা মানুহকে বিয়া হোৱা লগা এইটো খান ভিডিঅ' নবনাব লাগে আৰু এনে মেইনটো নেকেটে বনাইছে ক'লেতো মহান লগা ভিডিঅ' দে ষ্ট্ৰাইক বি কৰি দি ইউটিউব টিম খান পৰা আৰু তাতে আৰ্নিং বি ভাল নহ'ব এইটো বিচৰে 7 days নহ'লে 90 days খান এনা ৰাখি দি এইটো মই কিন্তু ৰাখা নাই দাদা খুলিবি মই ইউটিউবতে চাই হিচাপতে আৰু কোনোবা মইলা ছাতি খান তে এনেকুৱা পইণ্ট এনেকুৱা ষ্টপ কৰি দিয়া পইণ্ট কৰি দিয়া মই এনেকুৱা দেখি থাকি না এইটো কাৰণে আপোনাৰ ওপৰতে গৈ দিয়া আছে পিচি হচেও ঘূৰিবি আৰু নেকেট কি খান দে নেকেট নে থাকিছে গ'লেতো মহান কি হয় নেকেট থকা লগা ভিডিঅ' খান থাকিছে গ'লে তাতে চিটা দাবাই দি না এইটো খান ভাবনা নঘূৰিবি পিছি ভাইৰেল হ'বলৈ দিবি আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমেণ্টছ খান বেছি পাবলৈ দিবি ভাবনা নঘূৰিবি এইটোতো এনেই নেকেট লা থাকিছে গ'লে আপোনালা ডেফিনেটলি মই গৈ আছে আই কেন চে কিলে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো টি মনিটাইজ হৈ যাবলৈ আছে এইটো কাৰণে ষ্ট্ৰাইক বি দিবলৈ আছে এইটো কাৰণে হচিয়াৰ থাকিব না এইটো বি গৈ দিয়া আছে আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনালোক নতুন মানুহ থাকিছে গ'লেতো সাবস্ক্রাইব করে দিবি কমেন্ট শেয়ার বি করে দিবি নেক্সট ভিডিও দে এনেকা ইম্পর্টেন্ট লাগা ভিডিও খান আনি থাকবো দে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান গড ব্লেস ইউ বাই বাই এন্ড লাভ ইউ বাই বাই